Hajde da razgovaramo o tome zašto se čini da ne postoji mogućnost uvođenja zone zabrane letova iznad Ukrajine i šta Zapad radi umjesto toga. Ukrajinski predsjednik i narod jasno su rekli da žele uvođenje zone zabrane letova s ciljem spašavanja života. Ми повторюємо кожного дня закрити небо над Україною. We really want that NATO close sky on Ukraine because Russia kill our children, our parents. Ask your government for no flight zone above Ukraine. We need this. Ukraine wants it in order to level the odds. They are fighting very well on the ground. They are outmatched in the air. And they're suffering from Russian air attacks. Ali uvođenje zone zabrane letova sa sobom nosi ogromne opasnosti. We end up with something that could end in a full-fledged war in Europe. Šta je zapravo zona zabrane letova? Da li je ona definitivno otpisana? I šta Zapad radi umjesto toga? Zona zabrane letova je određeni zračni prostor gdje je avionima, helikopterima i dronovima zabranjeno letjeti. Ali nije dovoljno samo proglasiti zonu zabrane letova, to je potrebno i provoditi. The only way that you can do that is to offer a credible threat that you are going to deter by force. Drugim riječima, morate biti spremni oboriti svaku letjelicu koja uđe u tu zonu. Ne bi bio prvi put da se to desi. Na primjer, SAD i Ujedinjeno kraljevstvo su 90-ih uveli zonu zabrane letova iznad nekih dijelova Iraka, a NATO je u Bosni i Hercegovini također uveo zonu bez letenja. Yeah, in both those cases you had a very weak air force and air defense system opposing you. That does not apply with the Russian air defense system, which is probably, after the United States and NATO's, by far the most formidable in the world. Stoga, kada je riječ o Ukrajini, zona zabrane letenja bi imala sasvim drugačije značenje. To bi gotovo sigurno značilo da će NATO i ruske snage pucati jedni na druge. A ako bi zemlje NATO odlučile uvesti zonu zabrane letenja, znamo kako bi predsjednik Putin to protumačio. Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участниками военного конфликта. A ako bi Rusija i NATO ušli u direktni sukob, niko ne zna gdje bi to završilo. A no-fly zone has the potential to ultimately start a chain of events that ends with an exchange of nuclear weapons between the world's two nuclear superpowers, Russia and the United States. Pogledajmo kako se ovaj rat do sada odvijao na nebu. Desili su se brojni ruski zračni napadi s katastrofalnim posljedicama. Napali su ukrajinske vojne objekte, televizijski toranj, zgrade javnih institucija i civilne mete. Pa ipak, ruski zračni napadi, a posebno njena dominacija u zraku, nisu bili toliko snažni kako su neki analitičari očekivali. Most of the damage to civilians and most of the murderous carnage that we've seen is dished out not by air force or by air power, but by artillery. A lot of people expected at the start of the conflict that air power would be one of the decisive differences. In fact, what we've seen is a much less significant Russian dominance of the airspace over Ukraine than I think most people expected. Postoje brojna moguća objašnjenja za to. Od lošeg planiranja Rusa do toga da njihove zračne snage možda i nisu tako snažne kako su mnogi očekivali, pa sve do iznenađujuće snage ukrajinske vojske, koja koristi ono opreme što ima prilično efikasno. Stvari poput projektila Stinger, dronova i drugog protivzračnog oružja. No ruske zračne snage i dalje su mnogo snažnije od ukrajinskih, a Rusija ima i mnogo više oružja. It's extremely surprising that they have not begun to use the preponderance of force of 300 fast jets and bombers, and also the hundreds of attack helicopters they've got. And for as long as there are Russian planes, Russian helicopters in Ukrainian airspace, they are going to be
attacking Ukrainian infrastructure, attacking Ukrainian forces and killing Ukrainian civilians. Upravo zato Ukrajinci očajnički traže zabranu letova. Ne samo zbog toga što su ruske zračne snage već uradile, već zbog onoga što bi tek mogle uraditi. A no-fly zone would essentially take control of the air, the ability for the Russians to dictate what happens above people's heads, out of Russian hands and put it into NATO's. Perhaps there's a second reason, which is not really to do with the effects on the ground, but a kind of show of solidarity by NATO, showing that NATO stands with Ukraine, even to the point where they are willing to fight Russia. Ali za sada NATO apsolutno nije spreman to uraditi. Odustao je od mogućnosti proglašenja zone bez letova, a umjesto toga traži druge načine da pomogne Ukrajini. Poput opskrbe ukrajinske vojske oružjem, govorilo se čak da bi Poljska mogla poslati nekoliko vlastitih borbenih aviona MiG-29 kojima ukrajinski piloti znaju upravljati. Ali Poljska je članica NATO-a i SAD tvrdi da bi slanje tih aviona Ukrajini stvorilo preveliku opasnost od direktnog sukoba s Rusijom. Također, tu su neke stvari koje nisu vezane za vojsku, poput oštrih sankcija kojima se vrši izolacija ruske ekonomije, a valuta te zemlje šalje u slobodni pad. Sada im je meta ruski energetski sektor, koji za tu državu predstavlja jedan od najunosnijih izvora prihoda. SAD je objavio zabranu uvoza nafte iz Rusije, koja je odmah stupila na snagu. That means Russian oil will no longer be acceptable at US ports and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. Međutim, samo mali dio ruske nafte odlazi u SAD, što znači da to kratkoročno neće imati značajniji utjecaj. Ujedinjeno kraljevstvo tvrdi da će do kraja godine potpuno zabraniti uvoz nafte iz Rusije. Evropska unija, koja otprilike 40% plina nabavlja od Rusije, planira u istom periodu to smanjiti za 66%. It's hard, bloody hard, but it's possible. We may well see a further escalation of military assistance, perhaps a further escalation of sanctions, but whatever happens in the coming weeks and months, I would be very surprised if there were a no-fly zone. Sve se vraća na opasnosti koje uvođenje zone zabrane letova nosi sa sobom, jer kako god na to gledali, to bi bila ogromna eskalacija u ovom ratu. No ako predsjednik Putin i njegova vojska nastave s eskalacijom i ako cijena za ukrajinski narod bude tako visoka, Zapad će možda morati promijeniti svoje stavove. I think the political pressures to impose a no-fly zone will become extremely strong over the next 3 or 4 weeks. If things go as they are now, we're about 1/3 up that escalation ladder, I think. And once we start pushing up that ladder, I think we will see escalating responses from Russia, and that's where things start to get a bit disturbing. Našu epizodu o zapadnim sankcijama Rusiji pogledajte ovdje. Ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal Al Jazeera Balkans, tako da ne propustite ni narednu epizodu.